अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, नारान की खबर ना हो ये कैसे हो सकता है, और रोज़ाना की अपडेट ना हो ये भी नहीं हो सकता। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, और हम आपके लिए दिलो जान की बाजी लगाकर हर रोज़ नई वीडियो मंगवाना जो है उसके लिए सारा दिन तक वो दो करते हैं। और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमारे लिए, आप सब के लिए इस तरह की वीडियोस बना के वहाँ से भेजते हैं ताकि ताज़ा तरीन हालात से आप बाखबर रहें और फिर इन्हीं हालात की रोशनी में आप अपना टूर प्लान करें। आज की ये वीडियो AKS नारान यानी कि इखलाक अहमद साहब जो कि नारान में मौजूद होते हैं, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू करवाया। मैंने कहा भाई अपना चैनल भी शुरू करो, और उसके साथ साथ इनका पेज भी है, ये वहाँ पर मौजूद हैं। आपको होटल बुकिंग की सहूलत भी दे सकते हैं। वीडियो के इन बिटवीन कहीं मैं इनका नंबर भी दूंगा, और कहीं इसलिए कि लोग आधी वीडियो देख के फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, तो इनका नंबर भी मौजूद होगा। ये नारान में मौजूद हैं। अगर आपको होटल बुकिंग करानी हो तो वहाँ के जो लात होंगे, जो लोग चले जाते हैं वहाँ पर, वो लोग इनसे रब्ता करें कि वहाँ पहुँच कर उन्हें अगर होटल चाहिए तो ये आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। वहाँ मौजूद होते हैं नारान के अंदर। इनकी कॉल बाज़ औक़ात मिलती नहीं है, तो इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करें या ज़रूर आपसे रब्ता भी करेंगे। इसके अलावा इरफान साई साहब डस्का से हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो अगले पोर्शन में हमें बना के भेजी है, वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। ताई माजा जी, इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि जो दोस्त हमें 150 यानी कि 150 के 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर हमें मुबारकबाद देते हैं, बल्कि अपने आप को मुबारकबाद देते हैं कि जनाब ये चैनल आपका अपना है, तो अपना नाम हमें बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, तो हम आपका नाम जो है अपनी वीडियो में ज़रूर लाजमी शामिल करेंगे। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है, और उसमें बाबूसर टॉप से नारान तक तमाम कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो इसलिए उसमें मैं शामिल करूँगा सबके नाम। और आज की इस वीडियो में मुझे बताएं कि जो नारान जाने वाले लोग हैं, आप कौन कहाँ से रब्ता कर रहा है। आज एक थोड़ी सी एक और वजाहत भी मैं करता चलूँ कि नारान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी कोई गंभीर सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन रश की सूरत हाल ऐसी है कि होटलों की बुकिंग जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, या होटल के जो कमरे होते हैं मसलन डेली। अब मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि होटलों के रेट जो से हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। देखें बात यह है, दो चीज़ें बड़ी अब आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। एक तो ये है कि बड़ी कोचेज़ और बसेस का रास्ता भी अब बाबूसर टॉप का खुल चुका है, तो वो फ्लो भी अब इधर शामिल हो गया, तो रश मज़ीद बढ़ गया है। अब ये जहन में रखें कि पहले बड़ी कोचेज़ और बसेस का रास्ता यहाँ पे नहीं था, और उनजस कद्दू जाने वाली कोचेज़ बसेस जो सी हैं बाबूसर टॉप तक जाती थी, आगे नहीं जा सकती थी। तो वो फिर बिशाम वाले रास्ते से दूसरे जो उनजस कद्दू जाते थे, सिर्फ अपनी गाड़ी छोटी गाड़ियों में जाने वालों के लिए रास्ता खुला था, बाकी लोग कोई भी नहीं जा सकते थे। तो अब जनाब वो बड़ी गाड़ियों के लिए भी रास्ता खुल चुका है। तो रास्ता खुलने के बाद अब सिचुएशन ऐसी है कि अब रश बढ़ गया है, और 10वीं मुहर्रम तक ये ऐसा ही सीन रहेगा। और इसमें अब एहतियात का दामन यही है कि आप होटल बुकिंग करा के जाएं, मुझसे बेशक ना कराएं। अक्सर दोस्त कहते हैं जी कमीशन, आप कमीशन लेते हैं। देखें बात यह है कि पहली तो बात यह है कि ऐसी सूरत हाल मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं कमीशन ले सकूं, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ सर्विस लेते भी हैं, आप booking.com को पैसे देते हैं, जब आप बुकिंग कराते हैं 15% आप पे करते हैं, और हम आपके लिए पूरा अरेंजमेंट करके अगर कोई चार्जेस ले भी लें तो इसमें फिर उसको आप कमीशन एजेंट का नाम देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। बरकत हर बंदे की अपनी राय होती है, हमारी कोशिश तो होती है कि आपको फैसिलिटेट करें। आज भी जो बड़वाई में ब्राइट स्टार होटल है उसकी हम वीडियो लगाते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं कि नारान अगर नहीं रहना आपने तो बड़वाई में जा करें। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने खुद सर्च किया, खुद किए, और जो रेट्स वहाँ के हैं वही हमने उनको साथ शेयर किए हैं, यानी कि जो होटल के जो उस वक्त के मुकर्रर रेट हैं वही हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कभार के अगर हम होटल वाले से कहेंगे जी बुकिंग करानी है, तो वो करंट सिचुएशन के मुताबिक बुकिंग करा के देता है,
اور اگر آپ وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے مارکیٹ میں اس سے کم کرائے مل رہے ہوں، تو اس بات کی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی سیف سائٹ رکھ کے بتاتے ہیں۔ کیونکہ کل رات کی یہ پوزیشن تھی، کل میں نے پارس فون کیا، ہمیں ایک کلائنٹ تھے، ہمارے سبسکرائبر تھے، انہوں نے رہنا تھا، تو وہاں پر بھی 8,000 روپے کرائے میں، لیکن ہوٹل کوئی خالی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہاں وہاں پر 2,000 میں کمرہ مل جاتا ہے، کاغان میں 2,2500 میں 3,000 روپے میں کمرہ مل جاتا ہے، وہاں پر بھی 8,000 7,000 7,000 روپے میں کمرے مل رہے تھے۔ ماندری میں کمرہ کوئی نہیں تھا، کل رات کی یہ میں پوزیشن بتا رہا ہوں، سیچرڈے نائٹ 6 جولائی کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کمرے کوئی نہیں تھے۔ اچھا پھر آگے چلیں، بھاگل میں ہمارے کمرہ نہیں ملے، لونا ریزارٹ سارا فل تھا۔ آگے چلیں آپ کی چھپرا کے مقام پر 1947 سمیت جتنے میں نے کلیم بھائی سے ریکویسٹ کی کہ یار ایک فیملی آ رہی ہے، اس کو کہیں ارینجمنٹ کر کے دیں، کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ اب وہ ناران پہنچے ہیں، وہ فیملی تھی، میں نے ان سے کہا بھی ایک کلپ بنا کے بھیجیں میں لگاؤں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا۔ تو وہ رات کو 18,000 روپے کا ایک کمرہ انہیں ملا ہے، اور اس کمرے کی جو پہلے اس وقت مجھے انہوں نے لائیو ویڈیو جو چل رہی تھی ان کے ساتھ میں نے دیکھی ہے، تو مجھے دیکھ کر رونا آ گیا کہ وہ 18,000 روپے پہ کمرہ جو انہوں نے لیا ہے، وہ 2,000 روپے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو سچویشن یہی ہے، جب آپ کو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی افیشیل میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دکھا دی ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی کمرے جن سے ہیں رومز دستیاب نہیں ہیں، آنے والے دنوں میں آپ ہوٹل کی بکنگ کرا کے ہیں، ہوٹل بکنگ میں آپ کے پاس چوائس ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، کچھ برانڈز ایسے ہیں کہ جیسے میں نام لے لیتا ہوں، کوئی نہیں، بارسیلو ہے، سرائے ہے، بیل ماؤنٹ ہے، اسی طرح فیری میڈوز ہے اور رائل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل ان کے سٹینڈرڈ ریٹس ہوتے ہیں، یہ یرکم اللہ، تو جناب یہ جو ہوتے ہیں ان کے پراپر ریٹس ہوتے ہیں، ان میں یہ وہ زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ناران بازار میں ہوٹل نیا کھل گیا، ماؤنٹ حیات ہے، دبئی پیلس ہوٹل ہے، کافی سارے اور ہوٹلس ایسے ہیں کہ جن کے ایک اسپیسیفک پرماننٹ ریٹس ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان پہ چلے جائیں۔ آپ جب ان پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بکنگ اگر اویلیبل ہو تو پھر آپ کو ریٹس، کیونکہ اسٹینڈرڈ مثلا ڈیلکس روم کا ریٹ 15-16 ہزار روپے ہے ان ہوٹلوں کا۔ اچھا اس کے بعد ان کے جو ایگزیکٹو رومز ہیں وہ 15 سے 20 ہزار روپے میں ہیں، ان کے جو سویٹس ہیں وہ 25 ہزار، مثلا اپارٹمنٹس ٹائپ کے 2 روم کا اپارٹمنٹ جو ہے بارسیلو کا، وہ ان کے جو پیک ٹائم ریٹ ہے وہ 39,000 ہے، ویسے 25,000 تھا۔ اچھا اسی طرح ان کے ماؤنٹ حیات کا بھی 33 سے 35 ہزار اور 45 ہزار روپے ہے۔ مزید آ کے چلے جائیں، دبئی پیلس کے اچھے ریٹس ہیں، اس میں آپ کو ماسٹر بیڈ جو ہے وہ 8,500 جمع ٹیکس کر کے تقریباً اتنا ہی پڑتا ہے، پھر 3 روم کا وہ جو ہے وہ 12,500، اور 5 بیڈ کا روم وہاں 16,500 میں۔ تو یہ اگر اویلیبلٹی ہوتی ہے تو ضرور ملے گا، میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ہم آپ کی کوارڈینیشن کرا کے دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی فون کرتے ہیں کہ کیا ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو فیس بک پہ نمبر ہے، اگر ان پہ نہیں تو اگر مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو جناب ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ ضرور کریں گے۔ اور میں نے اب یہ رکھا ہے کہ آپ جو بکنگ کرائے گا، جو ہوٹلوں کا ریٹ ہوگا ایگزیکٹ، پلس میں اس کے اوپر اب سروس چارجز لیا کروں گا، کیونکہ مجھے اس چیز کا کیا نفلوں کا ثواب ہے کہ میں ہوٹلوں والوں کی منتیں کرتا رہوں، روم بھی بک کروا کے دوں اور آخر میں باتیں بھی سنوں۔ یہ اس کے بارے میں رائے دیں، کیا مجھے سروس چارجز لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، یہ اب آپ رائے دیں گے مجھے۔ اچھا اگلی بات کرتے ہیں کہ ناران بازار کے اندر ہوٹلوں کے جو ریٹ ہے وہ بڑھتے کیوں ہیں۔ دیکھیں جب ہوٹل کی جو کیپیسٹی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہوٹل لینا ہو دن 12 بجے تک آپ پہنچ جائے، 12 بجے چیک آؤٹ ہوتا ہے، تو 12 بجے کے بعد جو ہوٹل خالی ہوتے ہیں تو 3-4 بجے کے بعد اکثر ہوٹل والے اس چیز میں لالچ میں بھی بیٹھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رات تک بیٹھیں، ہو سکتا ہے کہ جو ریٹ بڑھتے ہوں تو ہمیں اس ریٹ پہ دے دیں۔ اور میں نے یہ پریکٹس بھی ہے، میں نام نہیں لیتا کچھ ہوٹلوں کا، کہ میں نے خود پچھلے سے پچھلے جمعے کیا ہوں تو ان کے روم خالی تھے، مجھے کسی نے بتایا تھا، اور باقی کنفرم نیوز تھی خالی تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہوٹل کا روم خالی نہیں ہے، تو وہ 10 بجے کے بعد پھر یہ گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی کرائٹیریا گورنمنٹ کی طرف سے سیٹ نہیں ہے کہ کوئی ہوٹل والا اپنے ریٹ بڑھا یا کم کر سکتا ہے۔ اگر تو کوئی ریٹ سیٹ ہوا ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لہذا ابھی تک کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیٹیگرائز کرے، اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد ان کے کم سے کم ہو جائے، جیسے بڑے ہوٹل انہوں نے اپنے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان چھوٹے ہوٹلوں کو بھی ریٹ متعین کر دیے جائیں، آف سیزن اور سیزن میں لمٹ کر دی جائے، اور اس کے اوپر پھر چیک اینڈ بیلنس جو بھی اتھارٹی ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، تو اس سے پھر چیک اینڈ بیلنس رکھایا جا سکے، تو پھر یہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ اور ریٹ پتہ ہو صاحب کو یہ اس کیٹیگری کا ہوٹل ہے تو یہ ریٹ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی نہیں لے سکتا، تو پھر یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ عرفان صحیح صاحب آپ نے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی، بہت شکریہ، آپ کی ویڈیو بھی دیکھنے کا بڑا مزہ آیا، اور مجھے تو آیا، پتہ نہیں دیکھنے والوں کو آیا یا نہیں آیا، کہ رات کے مناظر اتنے زبردست طریقے سے آپ نے کیپچر کی، بڑی محنت لگتی ہے، آسانی سے کیپچر نہیں ہوتی، اور اگر آپ بھی
पाकिस्तान के किसी सियाती मुकाम पे हैं और नारान में, स्पेशली उन्जा में, स्कर्दू में, कहीं भी हैं, तो लैंडस्केप मोबाइल रख कर आप वीडियो बनाकर हमें भेजें और आपकी वीडियो हम इसी तरह अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। कुछ दोस्तों की वीडियोस रह गई थी पिछले दिनों में, उसकी वजह ये थी कि मैंने मोबाइल चेंज किया था तो वो डाटा शिफ्ट नहीं हो सका था। अगर वो मुझे रीसेंड कर देंगे तो मैं दोबारा उनका शुक्रगुजार हूँगा। एक बाबर भाई की वीडियो है, वो कुछ मेरी अपने खान फैमिली में एक पोतीदगी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बना रहा हूँ, तो आदि छोड़ के अभी इधर आकर इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द इंशाल्लाह बन जाएगी, आपको हम पोस्ट करेंगे और अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह जो दोस्त रास्ते में हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह खैर खैरियत से अपने घरों में पहुँचें, अपना टूर कंप्लीट करें, और जो आने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला बेहतर सबब बनाए और आपका टूर खैर खैरियत से अच्छा गुजरे। तो आज की वीडियो ये इतनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद जो क्लिपिंग होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम अगले कुछ दिनों में बड़ा मज़े करने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं बारिशें हैं, बिल्कुल बारिशें दिखाई गई हैं, मौसम भी दिखाया गया है, अलर्ट भी जारी हुए हैं, तो नालों में तुगयानी भी आ सकती है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफ़र आप कर ही रहे हैं, पहली तो बात है एहतियात करें, अगर कर ही रहे हैं तो जहाँ हों वहाँ पर आप रुक जाएं, इंतज़ार करें, हालात जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपना सफ़र जारी रख सकें। बाबू साहब टॉप के वाले साहब जो हमने अपडेट दिया वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और नारान तक भी जाने के लिए अगर बारिश शुरू हो जाए, हिल एरिया कहीं भी बारिश शुरू हो जाए, गाड़ी की स्पीड कम रखें, बारिश तेज़ होने की सूरत में गाड़ी साइड पे खड़ी करें और इंतज़ार करें कि बारिश रुक जाए और फिर आप अपना सफ़र जारी रख सकें, क्योंकि सड़कें जहाँ पे ख़राब होती हैं, खड्डों का पता नहीं चलता है, तो गाड़ी लगती है तो नुकसान होने का अंदेशा है, और तेज़ रफ्तारी की वजह से, स्लिपिंग की वजह से काफ़ी सारे हादसा हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, खैरियत से अपने घर वालों प्यारों के पास लेके जाए। मुझे इजाज़त देंगे आप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और AKS इखलाक साहब का जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें, उनके पेज पे जाकर उनको विज़िट करें, और अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ होटल बुकिंग के लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।